अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है कि बूढ़े वालिदैन की खिदमत क्या सिर्फ़ बेटों पर वाजिब है या बेटियों के ऊपर भी ये वाजिब है, और जो बेटियां शादीशुदा हैं और ससुराल में अपने शौहर के साथ रहती हैं क्या उनके ज़िम्मे भी है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। ये पहली दफ़ा ये सवाल आया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी रिसीव दिस क्वेश्चन and they requested to make this in an audio format so that it will be easier for all to understand. तो हम यहाँ पर 3 फतवा पेश करने वाले हैं। सबसे पहला अल-मसाइलुल मुहिम्मा फ़ी मब्तुलियत बिहिल आम्मा, ये फतवा की किताब है जिसका मतलब है अहम मसाइल जिनमें इब्तला आम है। इसके जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 169 में लिखा है वालिदैन की खिदमत बेटी पर, यह इसका टाइटल है। और इसके नीचे तहरीर फरमाते हैं कि अगर वालिदैन बिल्कुल मजबूर हों या ऐसी बीमारी में मुब्तला हों कि बेटी की खिदमत के मोहताज हों और बेटी के अलावा कोई खिदमतगार न हो, तो ऐसी सूरत में बेटी को वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। इसके शौहर को चाहिए कि इसकी इजाज़त दे दे। अल-हुज्जतु अला मा क़ुलना, नीचे इसके दलाइल के तौर पर इन्होंने कुरान की आयतें पेश की हैं। उसमें सबसे पहले इन्होंने जो पेश किया है वो सूरे बनी इसराइल की आयत है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रमाया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ एहसान का मामला करना, और उनमें से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ़ भी ना करना और न उनको झिड़की देना। डोंट स्कोल्ड देम, डोंट मिसबिहेव विद देम, डोंट बी अग्रेसिव विद देम। वो क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, टॉक टू देम वेरी स्वीटली इन ए हम्बल वे। और आगे अल्लाह ताला फरमाते वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। डील विद देम इन अ वेरी हम्बल वे, पोलाइट वे, इन ए काइंड वे एंड मर्सीफुल वे। फिर अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना कि अल्लाह जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला था, मेरे ऊपर रहम किया था, ऐसे तू भी इनके ऊपर रहम फरमा, इन पर रहमत फरमा। और भी बहुत सारी कुरानी आयात यहाँ पर बतौर दलील पेश की गई हैं और अहादीस मुबारका भी पेश की गई हैं और फ़िक़्ह इबारात को भी इसमें पेश किया है। दूसरा मसला भी हम उसी किताब से पेश कर रहे हैं, अल-मसाइलुल मुहिम्मा फ़ी मब्तुलियत बिहिल आम्मा से। इसमें इन्होंने टाइटल क़ायम किया है वालिदैन की खिदमत व इताअत से चश्म पोशी, टर्निंग अवे और क्लोजिंग योर आइज़ फ्राम सर्विस ऑफ़ योर पेरेंट्स। बाज़ औलाद अपने वालिदैन से अलहदगी और चूल्हा अलग कर लेने के बाद उनकी खिदमत व इताअत और अदायगी हुकूक़ से चश्म पोशी करती हैं और ये ख़याल करती हैं कि अब हमारे ऊपर वालिदैन की खिदमत व इताअत और हुकूक़ की अदायगी लाजिम नहीं, बल्कि सिर्फ़ उन लड़कों या लड़कियों पर लाजिम हैं जो वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर हैं या जिनके साथ वालिदैन सुकूनत पजीर हैं। उनका ये ख़याल गलत है। सही ये है कि वालिदैन से जुदाईगी व अलहदगी के बाद भी औलाद पर उनके हुकूक़ वग़ैरह लाजिम होते हैं, ख्वाह लड़का हो या लड़की, हर दो बराबर हैं। इसलिए कि कुरान और हदीस में वालिदैन के सिलसिले में जो अहकाम वारिद हुए हैं वो आम हैं। यानी अगर उनकी इताअत और फरमाबरदारी करोगे और उनको खुश रखोगे तो जन्नत मिलेगी, अगर उनकी नाफरमानी करोगे और उनको नाखुश करोगे तो दोज़ख में जाओगे। अल-हुज्जतु अला मा क़ुलना, नीचे रेफरेंसेस में वही कुरानी आयात पेश की गई हैं और अहादीस मुबारका भी दी गई हैं और फ़िक़्ह इबारात को भी नक़ल किया गया है। अब हम आखिर में दारुल उलूम देवबंद का एक फ़तवा पेश करते हैं जो फ़तावा क़ासमिया में है। इसमें कुछ इश्यूज़ में तफसील से बयान किया गया है, तो इसको भी सुन लेते हैं कि वे क्या फ़रमाते हैं। क्या माँ बाप की खिदमत बेटों की तरह बेटियों पर भी वाजिब है? सवाल, माँ बाप की खिदमत सिर्फ़ बेटों पर वाजिब है या बेटियों पर भी? बाज़ औक़ात बेटियाँ अपने वालिदैन की मजबूरी और बेबसी को देखते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहती हैं, लेकिन
ان کے شوہر ان کو اس کی اجازت نہیں دیتے، کیا ان کے شوہر کو اس کا حق حاصل ہے؟ اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ سبحانہ و تعالی الجواب و باللہ التوفیق۔ ماں باپ کی خدمت دو طرح کی ہیں۔ پہلا، ان کے نان و نفقہ کی خدمت، یعنی اٹس ریلیٹڈ ٹو دیئر ایکسپینڈیچر اینڈ ایکسپینسز آف سسٹیننس۔ یہ صرف بیٹوں پر واجب ہے، بیٹیوں پر نہیں۔ پیسہ خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بیٹوں پر واجب ہے، بیٹیوں پر نہیں، اس لیے کہ بیٹیاں کمانے پر قادر نہیں ہوتی ہیں۔ اٹس ریلیٹڈ ٹو ایکسپینڈیچر اینڈ ایکسپینسز، لہٰذا بیٹوں پر ہی محتاج ماں باپ کا نان و نفقہ لازم ہوگا۔ پھر دوسرا حصہ ہے جسمانی خدمت، دے نیڈ سم ادر سروسز۔ ماں باپ جب جسمانی خدمت کے محتاج ہو جائیں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں دوسروں کے سہارے کے محتاج بن جائیں، تو ایسے ماں باپ کی جسمانی خدمت بیٹے اور بیٹیوں پر برابر طریقے سے لازم ہو جاتی ہے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیٹے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جبکہ بیٹیاں اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے ماں باپ کی جسمانی خدمت کرنے کے لیے ماں باپ کے یہاں قیام کرنا مشکل پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر دور دراز علاقے میں لڑکی کی شادی ہو گئی تو شوہر اور اس کے بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ کے یہاں آ کر ان کی خدمت کرنا اس کے لیے دشوار ہے۔ ہاں، البتہ اگر شوہر نے اپنی مرضی سے بیوی کو ماں باپ کے یہاں ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا ہے تو بیٹی پر والدین کی خدمت کرنا لازم ہے، اور اگر شوہر نے ماں باپ کے یہاں نہیں چھوڑا ہے اور بیٹی ماں باپ کی خدمت کے لیے ماں باپ کے یہاں رہنا چاہے اور شوہر نہ چاہے تو ایسی صورت میں شریعت بیٹی کو اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ اپنا گھر بگاڑیں، اور اگر بیٹی کی شادی اسی مقام پر ہوئی ہے جہاں ماں باپ رہتے ہوں تو موقع لے لے کر ماں باپ کی خدمت کرنا اور دیکھ بھال کرنا اس پر لازم ہے۔ نیز ماں باپ کی خدمت کے لیے اگر غیر شادی شدہ لڑکیاں موجود ہیں یا لڑکے موجود ہیں تو شادی شدہ لڑکیوں پر ماں باپ کی خدمت کسی طرح لازم اور واجب نہیں ہے۔ اور جن فقہی عبارات میں اس بات کا ذکر ہے کہ شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ کمزور اور معذور والدین کے یہاں جانے سے بیوی کو روکے، تو ان سے مراد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ماں باپ کی عیادت کے لیے جانے سے شوہر کو روکنے کا حق نہیں، لیکن ماں باپ کے یہاں مستقل رہ کر خدمت کے لیے جانے میں شوہر کو روکنے کا حق ہے، جیسا کہ حسب ذیل جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔ نیچے خلاصۃ الفتاویٰ کی بھی عبارت نقل کی گئی ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، فتاویٰ قاضی خان سے بھی حوالے نقل کیے گئے ہیں، اور موسوعۃ الفقہیہ سے بھی حوالے نقل کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ فتویٰ نقل کیا ہے فتاویٰ قاسمیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 340 سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدردانی کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔